riservato per noi. Ceux qui sont là, c'est que cette parole est réservée pour eux. Ok, di la Pentecoste. Le thème de notre journée est l'impact de la Pentecôte. Amen. L'impatto della Pentecoste. L'impact de la Pentecôte. Ma sottotitolo sarebbe il mistero nella connessione. Ben, comme sous-titre, c'est le mystère de la connexion. Oppure il mistero nella relazione. Ou le mystère dans la relation. Amen. Amen. Carissimi del Signore. Chers frères et Christ, Non vorrei che qualcuno che qui è presente possa ignorare questo. je ne voudrais pas que quelqu'un ici puisse ignorer Siamo cela. in tempo di quello che si dice profeticamente il settimo grande giorno dell'età. Nous sommes dans le temps qui s'appelle bibliquement le septième niveau de l'état. Il settimo grande giorno Le septième grand jour dell'età. des tempêtes. Vuol dire che il tempo della grazia sta già finendo. Ça veut dire que le temps de la grâce est déjà à sa fin, Ma tanti non lo sanno. mais beaucoup ne le savent pas. La ragione per quale voi vedete che la Chiesa oggi è molto capricciosa. C'est pour ça que vous voyez que l'Église aujourd'hui est beaucoup Oggi capricieuse. uno viene, domani non viene neanche. Aujourd'hui, quelqu'un vient, demain ne vient même pas. Perché il tempo è già scaduto. Parce que le temps est fini. Quello che ne parleremo le altre cose, On parlera d'autres choses. ma intenda che il grazia sta già scadendo. Mais le problème, c'est que la grâce est en train de finir. Amen. Controlla bene il telegiornale e vede quello che sta passando. Quand vous regardez bien le journal, vous verrez ce qui se passe. L'uomo vuole raggiungere un livello come Dio non lo permetterà. L'homme va atteindre un niveau comme Dieu, mais Dieu ne peut pas le permettre. Amen. Amen. Dio non lo permetterà. Dieu ne peut pas le permettre. Dico a qualcuno Je dis à quelqu'un, dove sei, d'où tu te trouves, quelli che sono con te, ceux qui sont avec toi, siano 2 oppure 3, cammina con loro, non preoccuparti. s'il y a 2 ou 3 qui marchent avec toi, ne te préoccupe pas. E tanti saranno sorpresi. Beaucoup seront surpris. Amen. Amen. Nel momento che la gente non hanno aspettato. Les gens n'ont pas encore attendu. Perché la Bibbia è chiara. Parce que la Bible est claire. Daniele vi piace 12 verso 4 nel nostro passo. Daniel 12, verset 4. Che tu Daniele tieni segreto queste cose. Tu Daniele tieni segreto queste Que toi, cose. Daniel, tiens secret ces choses. Perché negli ultimi tempi la conoscenza si aumenterà. Parce que au dernier temps, la connaissance va s'augmenter. Oggi lo stiamo vivendo. Aujourd'hui, nous le vivons. Amen. Amen. Non ci vuole solamente lo Spirito Santo per fare cadere qualcuno. Il ne faut pas seulement l'Esprit Saint pour faire tomber quelque chose. Alleluia. Amen. E sono tanti sistemi si può fare cadere qualcuno. Il y a beaucoup de choses système Sono tanti sistemi sembra di confondere il Vangelo che ci abbiamo ricevuto. Il y a beaucoup de systèmes qui veulent nous confondre avec l'évangile que nous avons eu. Ma ringrazio Dio. Je remercie le Il Seigneur. Vangelo non può essere compromesso. L'évangile peut pas être compromis. Rimarrà sempre autentiche a coloro che camminano secondo la volontà del Ça Signore. c'est authentique pour ceux qui marchent selon la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Carissimi del Signore. Frères et Oggi sœurs, è un giorno di Pentecoste. c'est le jour de la Pentecôte. Sappiamo cos'è Pentecoste, non voglio andare in On sait ce profondo. que c'est que la Pentecôte. Veut parler de La festa che era celebrata dopo la Pasqua, il 50° giorno. C'est la fête qui est célébrée après la Pâque le 50e jour. Nel Vecchio Testamento era giustamente la festa delle raccolte. Dans l'Ancien Testament, c'est la fête de la récolte. O mietiture, dopo aver seminato, devo andare a raccogliere. Après avoir sémé, je dois aller récolter. Praticamente la sua natura, Sa nature, la gente deve andare a raccogliere quelle che avevano seminato. selon sa nature, les gens doivent aller récolter ce qu'ils ont sémé. Ma spiritualmente parlando, Mais non spirituellement è tanto parlant, così. ce n'est pas ça. Spiritualmente è così. Spirituellement parlant, Ciò che noi abbiamo seminato nello spirito, ce qu'on a sémé dans l'esprit, dobbiamo anche raccogliere nello spirito. deuxièmement, on doit aussi Ma raconter il carattere dal Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. è lo stesso modo che è il giorno della gioia. Et c'est la même chose que c'est un jour de joie. Amen. Amen. C'è nel Vecchio, Que c'est que dans Nuovo l'Ancien, Testamento, que dans le Nouveau, caratterizzata solamente il giorno della gioia. c'est caractérisé comme une journée de la I joie. prigionieri erano liberati, Les prisonniers sont libérés. andavano a essere liberi a fare quello che loro vogliono. Ils partaient faire ce qu'ils voulaient. Alleluia. Che sono liberi a fare quello che loro vogliono. Qu'ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ma gloria sia reso a Gesù. Mais gloire soit rendue à Jésus. Quando noi siamo venuti essendo figli di Dio, Comme nous sommes venus en tant que fils de Dieu, viviamo Pentecoste ogni giorno, non la data. Perché se tu rimani
la date, Parce que si tu restes c'est dans la encore date, indietro. c'est que tu as encore des Ma se raisons. tu cammini secondo lo Spirito, Si tu marches selon l'esprit, quello che era successo in Gerusalemme, Se che è o quello passato che a Gerusalemme, fino adesso si manifesta jusqu'au ancora. jour où cela se manifeste. Vuol dire che noi la nostra Pentecoste, Ça veut dire que nous, dans notre tutti Pentecôte, i giorni della nostra vita, tous les jours de notre vie, quello che fa la nostra forza, c'est ça qui fait notre e noi force. se noi possiamo camminare la gioia. Afin que nous puissions marcher dans la Gloria a joie. Gesù. Gloire soit à Siamo nel libro Jésus. di Giovanni, Quand nous sommes dans le livre de Jean, capitolo 15, Jean 15, leggiamo versetto 1 a versetto 5. Jean 15, Non leggiamo tutto perché è troppo lungo. de verset 1 à verset 5. Ok. Jean 15, Versetto, capitolo 1 è tutto capo, però leggiamo solamente l'1 a 5, dopo andiamo a parlare di altre cose progressivamente per il tempo. Jean 15, les 5 premiers versets. La parole du Seigneur déclare: La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il éteint toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles donneront encore. Les paroles que je vous ai dites, vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous n'êtes pas resté attaché à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Che il Signore sia lodato la sua parola. Queste sono le parole che Gesù sta insegnando ai suoi apostoli, Ça, c'est les paroles que Jésus enseigne à ses apôtres. dicendo che lui è la vigne Disant que lui, il est la vigne e il suo padre è il vigneto. et son père est le vigneron. Secondo anche Giovanni 3, verso 16, Selon Jean 3, verset 16, la Bibbia è chiara che Dio ha tanto amato il mondo, la Bible est claire que Dieu a tant ha aimé le mandato il monde. suo unico figlio Gesù, Il a envoyé son unique fils, son che fils Dio che Jésus, crede in lui non perisca, afin que quiconque croit en lui abbia la vita eterna. et qu'il ait la vie Da éternelle. questo passo Gesù parlava, Mais cette partie que Jésus parle, vedendo anche Giovanni, mais avec celui de Jean, capiremo che Gesù non è venuto dalla sua propria volontà, ma dalla volontà del Padre. que Jésus n'est pas venu selon sa volonté, mais selon la volonté du Père. Qui c'è un mistero che non possiamo comprendere finora che siamo ancora sulla terra. Ça, c'est un mystère que nous, on ne peut pas encore comprendre jusqu'aujourd'hui. Cioè, il Padre che viene a seminare, Que le Père qui vient s'aimer, la terra sarebbe il Figlio. c'est serait le Fils. E questo Figlio viene in modo che lui possa lavorare qui nella terra. Et que ce Fils vient de façon à ce qu'il puisse la Coloro faire. che sono attaccati a lui, Ceux qui sont attachés à lui, alleluia, che essi possono produrre non delle frutta umane, ma delle frutta que spirituali. cela puisse produire non des fruits normaux, mais des fruits spirituels. Vuol dire che se qualcuno non è attaccato a lui, Ça veut dire que celui qui n'est pas attaché à non Jésus può produrre delle frutte ne spirituali. peut pas produire fruits spirituels. Ecco perché lui spiegava agli apostoli queste C'est pour cose. ça qu'il expliquait ces choses à ses Però apôtres. tenendo presente, Mais tenez présent, quando Gesù parlava di queste cose, quand Jésus parlait de ces non choses, c'era ancora la Pentecoste. la Pentecôte n'existait Quello pas che encore. contava non è il giorno del Pentecoste, Ce qui comptait, c'était pour jouer la ma quello che Pentecôte. contava coloro che sono attaccati a lui. Ce qui comptait, c'est ceux qui étaient attachés La à lui. ragione per quale Raison pour laquelle il fatto di Pentecoste les fêtes de la Pentecôte, era solamente manifestati in Gerusalemme. c'est